जों दिनै फाइमानि हिंगावबो बिजेपि बाय मालानि फाइमानि अबं थांखाय सायकतला पात्र फट केलकाताव थांगोरम जाखा आरो नायखौ रम फैखे ओमफ्राय बिलानाव जारा टीम थांगोरम नायरं नतो हामबाय मारिखासो दिनै खाना बद गावानो बकुतो जों अबनो नायो बाहाय उकिल दं बाहाय उकिल बकि सरकारि उकिल बा फाटारनि उकिल अबनो जों जाय खायनानि मालाय माने अबो सागा सरकारि उकिलबो दङ फाटारनि उकिलबो दङ उकिल काहां काहां नर दङ सागारम रमजाखैना बेबो जों अबो नायो जाहाथे बता यकथुं बेलता मानथुं तांनि बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रखनो पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगा बुमानि सम्मान मारिबो जत बरकनो अस्वीकार खायमांला बुरिनि अक्सिंनि आचाया हिनाय जे बो बुरिनि अक्सिंनि आचायै बुमानो सम्मान रिना निरंगिया जे बो मीडिया हिनाय बो निजी अब गसिउ किन्तु मीडिया नि बुकुते अब मोजां या हाइसे बो शुधु बुरि रकसिमिया बो आरो चीन महाराजा न बया करलिया चीनी राजमाता न बया करलिया एमनकि चीनी राजकुमारी न बया करलिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या करलिया अमहायकै जे खुक सित्रा पेरमानी अब वो तो क्रिमिनल से हाइसी वो मीडिया या जाहाते ओ क्रिमिनल न बेल्टा मानथुं अब जों नायो जों अपनो उकिल जाहाते अपनो सठिक विचार दिथुन अब फाइ साफायलायनासै हामबाय तब साका हमो रखे बरबो सावाबो न जों सरकारि उकिलनि बादे फाटारनि उकिलबो रमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओमफ्राय बुनो कक्सित्रा सामारक स्मागलार बेबां दं हासि खबजाक ओमफ्राय आबरनो बरक तदन्त खालायनाय आगे रक ति डब्ल्यू रक मा जागा न थाना र जे एफआईआर खायमानि बिन लो केस मन आमर ख एक्सन द खायजाक आमर सुसुन आबो सिंकासो बरक आबो बरक नायनाय हिसाब आफरो तो नायनाय नहि साजाक जोंनबो जों अरो एमसीसी कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर बो खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दं दिनै ओमफ्राय जोंबो खालायजाक ओमफ्राय आबरनो बो नायनाय ताबो तसे सापिरो नरकताबो जुदि टंखांकाय सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखांकाय ड्राग्स नि बरक खालायमानि टंखांकाय नरक जोंनो आबरि टंखांकाय जों तेबना हातो एक्शन मायके सावता दा अब तो जों यूट्यूब जों तो प्रमाण करि मेगा दा अमते बिनि किलामा केस दं बुदो यगला आशा खाय हामबा মিডিয়া উনি হচ্ছেন সৈকততলা পাত্র উনি আমাদের মহিলাকে চাইনিজ আন্টি আখ্যায়িত দিয়েছে এবং আমাদের রাজমাতা এই রাজ্যের রাজমাতাকে অনেক কিছু খারাপ ভাষায় কথা বলেছে গালিগালাজ করেছে এবং আমাদের মহারাজ প্রভু কিছু দেবমনকে অনেক কুৎসিত মন্তব্য করেছে সেই জন্য ওনার মতো শুধু আমাদের মহারাজ নয় এবং আমাদের ত্রিপুরা মতন লোকদেরকে নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি থেকে আরম্ভ করে এখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি কাউকে ছাড়েনি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আমজনতাকেও উনি অনেক কিছু বলেছেন আমি প্রথমে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমাদের বর্তমান সরকার চেষ্টাতে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে কলকাতাতেই হোক যেখানে হোক কিন্তু অ্যারেস্টও হয়েছে আমরা একটা গর্ববোধ করি ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক মহিলা সংগঠন আছে আমরা ত্রিপুরা মাতা মহিলা সংগঠন TWF ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন
সেই উইমেন্স ফেডারেশনের তিনটাতে এফআইআর হয়েছে সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে। এনসিসি থানা, ক্রাইম ব্রাঞ্চ, কমলপুর পিএস, এই 3টা জায়গাতে আমরা এফআইআর করেছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এফআইআরতেই এবং অন্যান্য এফআইআর সেখানে প্লাস করে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে। সেই জন্য আমাদের বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা এবং বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজকে এসেছি ডিজিপি সাহেবের কাছে। আমাদের একটাই অনুরোধ যে উনার মতো ক্রিমিনাল যেন মানে আরও কঠোর শাস্তি পায়, উনি যেন বেল না হয়, উনি আজীবন যাবজ্জীবন যেন কারাবাসেই থাকেন। যদি উনি বেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মা বোন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মিনিস্টার হোক, এমএলএ হোক, সবাইকে সর্বনাশ করে। উনার মুখ এত খারাপ, উনি এত মানে ভালো চিন্তাধারা নেই উনার কাছে। আমি খুব চিন্তিত।